you in Montenegro. Anyway, nag-book mi og speedboat na tour. Sadly, cancel ang Blue Cave. Pero okay ra kay ilamang gilisdan og sa to Perast, Porto, Novi, one of the luxury places sa Montenegro. So karon magtagad na lang sa mga kauban. Bye! We'll see you in the speedboat. Okay guys, bay murag out of this world man nga. Gana. Montenegro is very beautiful. Boom. The mountain. This of the James Bond. And the second one, it was in 2006. So naa namin sa Porto Novi. Ang social na. I think this is the luxury part of Montenegro. Nice view. This is the Moritz ice cream. Lami siya guys. Go. Are you? Man, day 2 is really good. Yeah. Church right there. Ano sa Perast? Perast. No, noise ko. Oh, no. Muna lang church, guys. Kano. Ang Perast kay gamay naman siya na city.
but it's worth visiting before. Well, thank you for taking my photos, my love. Hey guys, nagpaway rami diri karon sa resto bar. Kaya mag-hike me later. Bimor, di na ako ni Mauro. We'll take out. Lami. Just take one then. Reverse para mag-take out. My God, you should try. Sige. Sige na. Yep. It's a fortress. Okay, you can see Kotor right there. Okay, Old Town. Can we finish the hike? Okay. Historical sites right here. Nana si Jordan Indre. Just right here. Oh. Okay. Say hi, man. Are you still alive? Damn. Okay, right? These are the walls. Oh shit. Okay, selfie. Oh good. Kiss a kiss. Oh, ay, there's another way right. Para siguro ni sa mga cargo. Kay pa-slide rin nila ba? Basin. No? Bahalag wala ka gym basta kay active gyapon. Kasi yung mga materials done upstairs. Hindi rin nila i-load. Ano sa materials? Simento? Mga ano? Sa ur. Shit. What's that? 100-foot drop. Oh. So we're almost there. Waiting shit dire. Hala, muna ni. Is this the very top? Hala, this is the very top. Yes. Easy peasy. Oh no. Daghan pa gyapon. Pingis. Bukas agad siya. Ay napabukas oh. See, smile. Ano? We're almost there, the peak na yan. Mabot ra jud mi. Guys. Ay, naku Lord. Thank you, babe. We have finally arrived. Ay, naku di ay. Ano lang manigbalay nga ba naman. Uy, ginig ko. Muna ni, ang tuktok. Ha? Paano ka na? Maunsa sila mag? Di oy. Malantaw nila. Uy, nabay foreign invaders dito eh. Oh, gabi sa una no. Nasa ayos dito. Where Oscar? Oscar. Gabi, yes, good boy.
Mo ba? meter ang iyang altitude. Ah, So layo na siya din. Pero kiyayo. bago ko ni Sagka, nagkahon ako mag-cable car na lang ba ko. Hindi rin ginawa matalang nga agsaw na gabahag ba ta? Sila ga medieval na bitaw. Sakop yung damag. Dili naman ikapoy ang panaog, no? Yeah. Mas dali siya pero makakuan sa bagtak. Wala ka man siya. Ka, Bri! Si- Sige, bye-bye! Sige. Nice to meet you! See you around. Lemon. Lagi. Sige. Nice to see you. Nakakita mig fellow Bisaya. Nakakita mig Bisaya abod ba? International student. Tsada pug kay nakay murag makuan nga Bisaya pod. Di ba be? Nakay warm feeling ba? Nga makaistorya ana ba? Nga namo sa Eastern Europe. Grabe ka amazing. Murag out of nowhere nakay makikita nga Bisaya countrymen ana bitaw. Nice kisa feeling ba? Anyways, muli na mi. Okay, kapoy na. Ay mag-inani ra gyapon ko melo. Okay. Nice kisa view. Fortress coming down mas tsada ang like the view itself. Yeah. Sabi ka amazing nga medieval stage. Wala. Castle then may lake. Grabe ka amazing nga. Good for the eyes you get ba? It's just kira ka ba? Dito kita mingkon international student pangalan Brian. Shout out kang Brian taga UPLB pagid. Dala po si Brian. Dana po sa eskwela. Oh my god. What a coincidence, no? Biotech pagid, bio. Almost the same field. So Bisaya pagid. Look at these walls, man. They use this to like diri sila mag-arrow, my love. Like ang mga ano ba? Arrow, siyempre mag-arrow back ang mga kontra. Dili makigog kay camera. So basically, arrow sila. Arrow like 1500s. Probably earlier than that. How did you make this? Grabe, man ang medieval times. Ang medieval times ito na yung mga gaspadahay sa laba. Renaissance, like katong kuan like katong adto nilang Jerusalem. Ano ba, medieval ba? Swords and spears and shields and Nakain mo ko World War II kaya itong submarine. World War II. Nanay pusil-pusil. Kaya na po. Yeah, 1520s, 1400s. Yeah, tagna ko no. Tagna ko 1500s. 1500s. Medieval times. Paano mga Magellan ba?